Masantos ya kabosan ugaw. Unalagay tayon amin tamandasal tayo. Jad ngaran na Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Masantos ya kabosan at si kayon amin ugugaw. Siyak sumaestrayo natan ya agaw. Siyak si Teacher Razel. Masantos ya agaw, Teacher Razel. Walay limniban baad klase tayo natan? Angka po, madam. Wadya kamin amin, madam. Marake, ti pakantipay sarili tayo. Natan, mangipresenta akya litrato, say pamagatto, palaran ko, sagot ko. Mantawag akya san sakay, insan palaran yuyay sakay ya litrato. Ya ipanungneng ko, tan subok yon palaran. No antoy gagawaon da. Naan na litrato. Antoy gagawaon to kasi, Jana. Ang tutugigi, madam. Duga. Ayan kumadwa kasi, Eunice. Manmumumog na sangi, madam. Duga lalamat. Ayan kumatlo kasi. Madam, bibisita at dentista. Duga kayo namin, ugugaw. Natan, mampaningng akya, dwaran litrato. Ibagayon no anto iraya parte na laman. Nipon, madam. Duga. Antoy ni bagayo od nipen dandwa. Madam, amay sakay marakap, tan amay sakay abulok. Duga. Ditan od dwaran litrato, nerditan sulabayo. Amay marakap, madam. Ugugaw. Natan niya agaw say aaralan tayo, ipaakar od dugan panangasikaso ng ipon. Dengal na maong tampian na talusanyo. Panon say ngipon tayo, na nanyarin manmaliw od samay dwaran litrato. Akatarya kayo la, galila. Agagamil ya uusaran od dugan panangasikaso ng ipon. Unaan na litrato. Instrumento ya uusaran od sangi. Ya panlinis od ngipon sangi tandila. Kumadwan litrato. Aya so kapareha na toothbrush o tugigi. Nalikidon un tutulong od panagkal na duta. Nangipon ya nanlapo od saray kakanan tayo. Walay fluoride to ya un tutulong. Tapyan makaiwas od ibulok ng ipon. Kumatlon litrato. Sayan likido at panuras ng ipon tan ngalangala. Tapyan aga unbanget susangi. Araratan so agagamil ya uusaran. Kapat yu iraratan. On, madam. Walay untan yu o dabong. On, madam. Natan walay gawaan yu no talagan antayula sudugan panangasikaso ng ipon. Piliin so kolor na ang balanga. No kakanan na aga makaderal ng ipon. Tanduyaw no makaderal. Marakeb taan tayon amin. Tipakanti pay sarili tayo. At talusan yon maong so inaral tayo ugugaw. On, madam. Natan mampaway kayo ay kwaderno yo tan kopyaan yo tay gagawaan o dabong.